Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mwezi 13 ya mwezi wa janvier wa mwezi wa 2022, le 13 janvier 2022, Khalid Kemba ikao ye mzalihaniha harma mji wa Mtuje haonesa harma video yayi tsambaza harma ze rezo sosio ya ukana mjomba hahe Dakota hamfiri zamvu na hakam na ijana wa maha 14. Hata ijehonre ya Jumaa tarehe 20 na mwija ani takriban mfumo wa vira apre umtambaziwa wa he hadisinu uwanzani wa Dakota kao wapangiha wenji harumao wa mafundi wa sport au mafundi wa likoli wakauja wahanie imwananyao Dakota garjoenda na huishilia maoni ya wananya Dakota na huishilia discours ya Khalid Kemba ikao nguoneso ya ukana ngabwana wenji itondaye wafirwa zamvu ni Dakota narishilie et vidéo. Je sais, j'attends que personne ne me le dise, je le sais. Je suis une victime de cette personne. Mponsi wa journaliste, mponsi wa sport, ma journaliste wa sport wengi walowanu leo na mponsi wa msomo kwa sababu mafundi wanu walikoli kao rija wanu rija tekeleze témoignage ya fundi watu fundi Dakota andani mponsi uno gavyo kaya wandu kama wajorenge makalima wajorenge paroli wanu ili watoe mifano na mwenshi ikao wanshi na fundi watu hamadeli mju wao ke situation ikao hakize wayo rija wanu ili eni mzima ikao haenshi fundi wanyanya wampira wanazoni wahe ne wandukao wabira nae harmwezi nzia ziwajina ikao fundi woi simungu wa Mtuje bari shawengu ya puha armamiji mingi fanya haza armamiji wanahe wa miji hiyo pia wa hudhuri ya wanu kama wabashira marahaba na wala hule sha siri javanu ili itekeleze témoignage itekeleze maoni ya wandukao wanishi fundi ranzo titini hao hata waswili usiku wa leo walona mahamengo mine mwenda na walo watiti na walo majueri haba na wukao wasawati mezi emisomo ya hao hata wafanyao hazi walona wana na maendeleo marajina ya mkonsi wa watu hunu na ujoka mabaki ya matano na ujoka témoignage ya wandu watsani kao wajoja wanu eni mzima ya rongo waeleze enamna ya kaya daina fundi wahe fundi Dakota na sisi lijawanu ili lije litowe goli na madeli mkomori ya hamba mrujuli hani hakawa na mruhana wandu ekaya mru hafiwa au kama ufa mashuri leo zanongozo mbili hizo kaziti wanu sha leo wana wafundi Dakota watsungu wa waje wanu wajua mrongole wambe heni mrongo ikao waeshi doona ani wanadamu watoele gori o matsoni hao wajue namna fundi ya kuyanshi ya kauyanshi kila kuyanshi daina wandu izo ya kufanya daina wandu namna kujibalia daina wandu nuwana hikaungwa wanu ngawandisa doona wakawatiti ngawandisa doona wakamroduhazi heni ze kategori pia dizo wanu ole kahuja témoignage jezi tolwa wandu wa hadisi ngoma bieni ili wanu heni mwanadamu yakifanyile ide yake cha yajue fundi wei mwanadamu hili fundi wei mwanadamu hili na weti mundu ikao alele Mtuje ba shawe mundu kao mudelo mahamwe masiwa kamili rangazi jara nzuani ramwali yena wandu kao hawalele leo wa transmeteo ze emisomo ikao hawanikao yabo en profiter occasion inu ni présenter et point de presse ifanshi hawa no haba wandu wakao renge mirongo wadudu renge mirongo kawati hata taradudi anadondisa hapa soko kao ujore intervention yae
prepare question ejo kande sha umuhimu ya shinde yatekeleze zeno wekao haishi daina fundi wao fundi yako. Allez-y, balancez tout ce que vous avez. Salam alaikum. Salam alaikum. Jadi Sami Shalani, semuanya. Kalau vaso ni normal, hatu ya semuanya pasti. Nimefundwa spora bana, nimefundisha na walikoli. Saya jaka fundi walikoli, afundwa spori, agotika moto, shabani, na mgazi. Hizo hizi kategori zote ya hizo zinaisha ndani ya kwa ndio considera kama ni mfano ndio lela na zote ni hata ndio wasuli bana nao ikanga mifundi walikoli kama mifundi sport c'est grâce à nous ndio kama hizo zote pia na wakati tuje walokawa na kipoti la filosofia na Islam wakana ile moyo mwanzo kao ya ile hamana kipwa sio ya kafazida yani ya kapochi ya kaza zote pia halibaliana nziao hata nje mkemndomdo hazi baada wanaenda kushinda haja zikaula na damina bila wamiti yashi hapo damina kaula la nyumba nzima hata nje ndio ndomdo hazi njelo legeni nisi kwa hizo amshukurio za initiative yenu parce que kanazi nungu ya kana zitekeleze kanziale shakara jakara fundi mahala zitekeleze amshukurio wanama waroba ni profite occasion yenu na ye zazimu za mishi kanga wa na problem ya hao na nunu yo sibajina chavana muda yengamdo kazi zina bila mkazi donc hizo sanadani mkamle haku sokaya fundi uiti fundi wa mpiraba shauri fundi wa nongo zinchi excellence na fu mimi personnellement na mshangaji suluhishia na barizo ranzale ba mchuzisa mwana na problem kuida kwa chaque fanya mbali analyse sur une question ya curiosité, une question ya jalousie plutôt, question ya jalousie. Ngoma ya ukaya fundi ndio ikao haba nabaini a développer nongo mtuje ranzi hale hata vijeni ndio hapa anake football ndio mtuje grâce et comme somo c'est grâce anaka sumi sampira ba natali ko sonti pia na kama shida sina ni madhara wasiman muda hapo na mimi mtuje kadhalika wache na urama na Elvis ndio nukula kisha mtu hamadani au hamadao yatekeleze makalima mai au nukula hamadi hizo laana ikao ziene harume dunia kamili alafu ndio usikitifu halisi usikitifu chaonda tushangae parce que eka umundu wanamada wao watekeleza nuhamalizo namuzwa bakayo problemu ya malezi kama yo mako malezi chamjo kaya ndo hamadoi ikao mimi considère maderwa mtuje kabili yake yende kuma de mtujaba ana jeunesse pia walo haruma ya makadro ya mtuje wabiro muonya donc yabo karanajo elewa ukaya wangu watu pia watu wote wana nafasi ya kwamba hizo wanataka ni maana bakainu testo ya ngoma kabisa ya mtu yao hautekeleza haku zinadai que na relenti babi s'il vous plaît da maishi ya Muhammadizo ndio subuti ya mlai mabira nsinda mfundo wei eti fundi eti mdokawa ato nino comme ça n'importe qui sinon je vais c'est pas les ici wakati les promotions ranzi 1980 quand tu peux richer à Nouza c'est juste à partir de 2020
nabo eperedu ya 1980 wasulia yende akaulilela alele wenji chakwati ndaporo hamba kaurubi hamadi. Je sais, j'attends que personne ne me le dise, je le sais. Je suis une victime de cette personne. Il a abusé de moi. C'est lui qui a abusé de moi. Et je ne suis pas le seul. Je sais que je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, moi, j'ai la force d'en parler. J'ai la force, même si c'est difficile, j'en tremble. C'est très difficile parce que personne n'est au courant de cette histoire. Si ce n'est ma femme et mon psy, personne d'autre n'est au courant de cette histoire. Parce que wana ndika wa monte wao wende wa mbongo dijomenya nous. Donc à témoignage ya he wando wale wanoti mimi parce que wa abon kwa ngoma kao mimi karibu naye hapo zamba adam samu tena shida mimi naye ndumoto anzinudo hanzi alishabada taba kama hizo ndio sura naye hata usukuti mama niskola na damina ukabo ama insiste hapo kazi tabia kazi wazo hizo tabia zao. Mais aujourd'hui je vais vous le dire parce que je vais vous affronter. Aujourd'hui je vais affronter la communauté qui n'a pas su me protéger parce que vous n'avez pas su me protéger. Vous n'avez pas su me protéger quand j'étais jeune. J'avais quoi? J'avais peut-être 14 ans, 15 ans. J'étais qu'un enfant. Vous n'avez pas su me protéger. Et cette personne a abusé de moi. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui en doutent encore et qui pensent que cette personne peut encore aujourd'hui être avec des enfants, gérer des enfants, bah ça sera pas avec mon silence. Je peux pas. Je peux pas parce que s'il a pu abuser de moi, c'est parce que j'étais une proie facile. Aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des proies faciles. Mimi umstay hapo so kama sio kama mu na wasiri ndami naye anlele siri ndami naye arama ila kuli hajara ya fundi wangu rotere fundi wangu oro likoli mana sumu comptabilité enaki ngataruka enaki donc yabo haonisa obinu fukao mnashi ndami naye haku rahano wangu ikao wajikaza ukanisho yana takwa wonge hakana Muhammad Iso bila ona kilinza nimeja hana réserve. Là je suis en train de vous parler d'un oncle à moi qui a abusé de moi. C'est mon oncle au cas où vous aurez oublié. C'est mon oncle, c'est le cousin direct de ma mère. Donc c'est mon oncle direct. C'est mon oncle qui a abusé de moi. Donc demain na kocha balu leo nitekeleze zabari zangu ya ukaya wana ni makalima mai kao ya tola mimi wangu mudina kamili ndio na problem zahe naye au na problem zahe na mndu china ije nitekeleze ile proof ye ushahidi ukaya na regency babano mndotimu waitim bai bano ikanga wandu ikangwa wa mswaza ngo bonzenga bosisi wasibumbaza sisi romance wanahe sisi rada sinae sisi nashinda sinae na rujumu fadha. Aujourd'hui vous avez un visage devant vous. Aujourd'hui vous avez un visage qui vous dit ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé. Il vous reste à vous, communauté de Mitsuje. Moi, je peux rien faire d'autre. Je pourrais pas obliger le responsable de l'équipe d'Elan Club de l'enlever de ses responsabilités. Je pourrais pas. Mais personne ne pourra m'empêcher de parler.
Ça ne sert à rien de vouloir m'intimider. Personne ne pourra m'empêcher de dire que cette personne est mauvaise. Parce que je suis la preuve vivante qu'elle est mauvaise. C'est moi qui ai vécu ça. C'est moi qui ai vécu ça. Dans ma chair. C'est moi qui l'ai vécu. Et qui a encore aujourd'hui du mal à passer à autre chose. Plus de 22 ans après. Moi j'ai peut-être... Saidio nongozinji nesiporiba yabo karina katsirani au katsidako ukaya ungi adayo kazalana yao wenyizo wajulapo shainu taratibu ya hanza wa minye ukaya yeye mngolima vikao mashababi ya mtuje maana wale makadro abaha yeye mngolima ondika awalele ata abasa. Mais qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, la communauté est ce qu'elle est aujourd'hui. La communauté est ce qu'elle est, mais je pense que ce qu'il faut, c'est de vous dire les choses. Que oui, j'ai été abusé par cette personne. J'ai été abusé par cette personne quand j'étais dans son club, quand il était mon entraîneur. J'ai été abusé par cette personne parce qu'il a profité de ma faiblesse dans des moments difficiles. Il a profité de ses faiblesses, hein. Il a profité de l'absence de mes parents, il a profité de l'absence de ceux qui devaient m'entourer. Il a profité de ça et il a abusé de moi. Mes interventions, alors moi, dalam hal mikir rahana kufanya ndogo ikao gazitu kizao aku namdolona akili anabani kazamba kai kamla tumenguo ndo kati shamdu kahimi hahutafsiri ya makalima ya hema na nyasi uoi bwana Pasoko ikao yemingoni mwanzani wa fundi Dakota entraîneur Dakota haonesaukana ikamru kama nadamu hatuhayengo yehukansi ikarendo tahari fasire makalima yao dzima hadzima ngarjomba ukana huliho ndeza hunda Kemba Khaled wafirwa ya webidi ubaze yehanyo baike mnamwa na mtiti wa maha 14 ekahafirwa zanvu ibidi yabaze yehanyo izo ndizo imwananyasi Pasoko yakahanza yazoneseba na mwishilie majadiliano ya hezi ndongozino epu haina mru hau ngarjo ufasiri zoikao Pasoko hakahanza ya zambiba saulize zaiguzamu anu kamandamu kabla jisesu alawani eka ufani wazo josubuti kweli uhime aroma media bekati fanywa jotu fanywa ça veut dire umbikao yosauka umbikao gena mavu ankli yana mavu ya hikma yana mavu ya malezi amrejezo haina mbikao unaona akli unaona hikma unaona malezi yafanywa tabia bihamalizo kaje subuti azimarma mahala ya zambi kati fanywa jotu shawe manaweza fanyisha na kazi na hizo kwatilizo cha kama fanywa zozo mudaza ndo hafanizo ata zimbalia ndio la kiyama parce que ngazimtanisha au shanduka subuti ya zamba wassalamu alaykum raha rejeshilia imaoni ya hema na nyasi Kemba Khaled uhusu zendongozino rishilia imananyasi Karos haonesaukana mwana wa maha 14 yahunda malezi mema yalona ankli yalona hikma ibidi ekahafirwa niemru yabidi kende entraîneur wahe yabidi kende fundi wahe eka hamfiri zamvu ngebidi yadaze hata hehufa hahe yatiziheze yahyo Khaled kaleo haja hazamba ukana
fundi wahe mjomba hahe Dakota hamfiri yabukaja hunda malezi yabukaja hunda ankli yabukaja hunda haukatina hikma rikanza riuzise les alalinyu bua komori ikweli Khaled ho hamba eza mhunda yaukana hafirwa ni mjombahe fundi wahe entraîneur wahe Dakota na hakana mahakumena mine za mvu hamfiri za mvu ikweli Khaled katina ankli ikweli Khalid katina hikma ikweli Khalid kajahunda malezi rijojibiwa ingeri hundu ye ze fikra hauze raai zahanyu hatarjodoshilia Khalid haruma upande unu wahema na nyasi Karos. Mais vous imaginez ce que j'ai vécu et vous imaginez ce que les autres ont vécu. Moi j'ai peut-être la force aujourd'hui de vous parler, même si c'est très difficile là, mais je me suis dit qu'il faut que je le dise. Je dois vous en parler parce que beaucoup, je sais pas, pensent que j'ai eu une dent contre cette personne ou contre le club de Elan, mais non, mais non. Je veux juste sauver des enfants. En tout cas, essayer. Salam alaikum. Zitambuzaji zinu kazajeria kundwa kwa yetu ukamefungwa miti parafundi simi para grand frère wangu malami humjua j'avais à peine 14 ans ukaimwana shebe soma na shoko kwa lisanko udaka mwanzo wangu mtuje ukaoda unda kwa shi mtuje ndo honi hawi kwa ndakaona Dakota nasema na para contact na mina njapo mwana na mbaje sta uzili chifu za mocha mfunga Rejat sunrubat sawarma elam sunrubati simunyesho musizone carrière ya elam. Njapano zishe zote biambizo. Ya vungulwanizo. Hauna mwana namba taratibu heza nongoizo. Ukaya fundi watu wala wasingani nazaliwa. Nikana ujama wa hangu naye. Asibabude mwana jadata ndekuvre kanga marmwe dunia ya sport. Ini kama muda mechi mara muda ni kayo si diaspora ba shanta manale kodi mana maisha kayo atabolwa malu hasiedi ni uri tunda ate maisha mranshi u armo siku armo mfumo armo mwizi armo ate vi social yaanza juwe kile mwana mwenye ndao beshinga umonze hudu ngazembia tajubanuni ajuze tambuzana aboitsi mukale lo ngabugule milango haina mronzo ya mkuu ya mabezo yanzao yajibona nafasi ya sifa Ukayo wasalon maduhazi mucho kawanda mila ya mwabiru leranne leranzandala sita zahazi za mahadisi esheto likaja kwa rumjia na mbiazo hauya nifanyila mnajesta utungesane leo kambele zotabiazo hawiti sikitia na mtambio shambele ukaya ino katolo mwa dunia ukaya mafundi wale kodi wanadamu watanganya mbe ya chichi na ushabani warongoza wa ishiria maulama matomairo ya kidini watu wa adabu awe malezi kayati donc zindi zitavobana mruka ushidatanya wandu jana bantu wazima warongoza waelewa kabaro wandu watie silsila buhari ile bialla jene ukabanta ko takajana lawana wa msuje basi alistina mbezi njere mfuba ukaya aparenga zijana msuje na hizo shate hambu lado usowa hatu wa sport lado usowa hatu wa lekoli izo sisi hane mana haisele wana watu wengi universite ukabasa ngo wanadamu hasele watu wengi harumwe region harumwe tsiangazija ni hatne ne hambu ne komore kamil harumwe sport na msomo. Là je suis en train de vous parler d'un oncle à moi qui a abusé de moi. C'est mon oncle au cas où vous aurez oublié. C'est mon oncle. C'est le cousin direct de ma mère. Donc c'est mon oncle direct. C'est mon oncle qui a abusé de moi. Waruwandu kaunda de kabanu wo isawa na majatro mangadala
Ekale lunga mwana na rash. Awalo na ruhombi. Au kale lunga mwana kako tsawa muono malani azalimu. Pamjito uliba yenga tumre. Na mwansima halani ukanga tumwanza, gardumbama, gardumfaria, gardumnike valoria. Kagangwa rotumo na hindu shasinga mwana hindu. Sino kama leha kusha lukayo kabina masikitifu maana bana basazi nibakia mimi mau. Zibubakia sontipia si wanzo kaya tsanganye mazabage ruka wazima. Demanda kalo sumeti kama monjeno. Mtira doke monje manizofanya ho. Obligé niche. C'est le majou, gentleman rako kasumeti ruko kuisona la bangi. Ekesero ko zachiri zinle losi. Kadrasi undaba hati. Razikausa bangradela wabanu. Unumlango wasawabuha. Une continuité négative kana mwiso omwiso ngotoka mwi mane banu jokaya bashikonza ngozadini ojuzilo ko tizambo mana ngona tobyambi wajwambe ngozali kuni ojuzilo tizambo ngona tobyambi e bana wandu wala wachitoli ngoni watoe zembi za wandu wanaula ngo uwai shawa chikuvre ngwara ngo wema owarele rusu hindu ili wakesa wanao. Je l'ai fait quand il est parti à Céléa. Je l'ai fait il y a encore pas longtemps quand il entraînait un club, je sais plus comment ça s'appelle, avec Humblo. J'ai réagi par rapport à ça. Parce que à chaque fois que je le vois en responsabilité devant des enfants, ça me rappelle ce qu'il m'a fait subir. Parce que ce qu'il m'a fait subir, il a fait à un enfant qui était sous sa responsabilité. Parce qu'il était mon entraîneur. C'était mon entraîneur. Il m'entraînait, il était censé m'éduquer. Il était censé m'éduquer quand moi, j'étais dans le besoin total. Quand moi, j'avais ce manque de repères, j'avais besoin de cet entraîneur pour m'éduquer. Et lui, ce qu'il a fait, c'est profiter de ma faiblesse, profiter des difficultés que je vivais pour abuser de moi. Il a abusé de moi. Aujourd'hui, vous le savez, vous ne pourrez pas dire que ce sont des histoires qu'on raconte à gauche à droite. Ele trengoni nubanu pia wachanga za representante kembumu ekembumu hii ondupia la demo amekaya utsafira hatu zile spesa sikarenji donc optimiser lokaya tikana 14 tizalwa singani tieshimtsuje kifami tieshimtsuje kisport ukata wasani mpara kade mhu wangu mitimpara fundi mpara grand frère kaja paruni fanyamba geste ya tabia ndio usana wazimu par contre yemno oni corrige bizahangu za kifami bizahangu za kinziani bizahangu za kisociete donc en Afrique mais c'est makalema on kaza tekeleza mbele kama muhimu hau ya tokanzailewe tuchuka hanza mujamba zero china kwa wala wanahe la demanda banata baze mfanyazo la demanda jana jam défendre ou non car jona dam quel évolue donc en cause ya comme ça makati ngona. Il y a des profs, il y a des profs qui sont faciles et qu'il pourra abuser encore et encore et encore et ça va continuer. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter ça? Qu'est-ce que vous avez fait hier pour faire en sorte qu'il n'abuse pas de moi? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir dire que j'ai fait pour qu'il n'abuse pas d'autres personnes? La seule chose que je peux faire, c'est le dire. Donc je prends mes responsabilités. C'est très difficile pour moi. Je sais l'avalanche de messages haineux qui va suivre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'il y a plus important. Il y a plus important, c'est de dire quand il y a une personne qui est mauvaise, le plus important c'est de le dire. Après, ce qui va arriver, c'est le mektoub, c'est ce que Dieu. Tikaudola la nyumba nzima ndamina njaparo mona na geste hama ifanao na ndoko hamalizo. Tikaushida nibakisha damina ya haruma biro nzima ta zile rasita za kamili. Njaparo mona ifanya tartibu ya uka yanze ya niviole. Suala haruma kazi ndongo ngazija quotidiennement helio tukanza rejue est-ce que banu ikamndu haviele abudu yaboze abudu zilio homasiwani pia au zilio duniani pia yabo mndu atujwa ntazi viole mndu kajiujibiwa na abudu fulani yakakajibiwa na abudu fulani hau yabo ikamndu haviole abudu yabo haina abudu mndu raiona mndu twa violo mfano suala la pili hauhusu mwana nyasiwoi
e affaire ya viol yo uhisiza point press ya hoanzani wa hea akizewa hau yokufanya point press procureur de la République ya hutaha ya buwe enquête ya jue ezajiri ani amjozisa le suala ki namna nyindwa jina eske mndu joenda ede hanie yenkololo itoya mndu kainjia bahano kejanjia bahano ngamjori samihi na rishilie ezidunga. Assalamu alaikum. Zido kurani Mungu wa rashida na tamam au mwanduke kao situation sipia donc mimi mjombo kaya kwa lillahi wa inna rajiun si sangi ngami yao parce que kaya e mafundi wa sokomelo awambido kaya ngami yao na wanufundi tipaka ndewa someso isilabu tena mtu mjinga huu yifundi donc sisi tabanu sisi wa enjume au jari uonese au rihande au ritowe nishahidi zahatu aruma dikao ngashambao aruma nzima mungurime mazuki watu mafundi watu wa hizo ngodi na utahana mbio wanama globanu warasi bro hunu waloyiho kaya banisha komo shahatu tena ngozunga ndio tilini wakati akaisa hantu kaya hena mdukao yeshide na wandu wanashiwahe wanange na tabiandi usoni mwao abazuni hazikao aswidi ngera ngure shida sina wandu wanashiwatu na wana hapo parce que wazifanya baba mkapsura mpira basaini ndio mpira hapo ni mwana hangu ni mwana mfahamu ndio kwa lazima ngajua nani ngatoka la sini cha mimi upande wangu suye hadithi na fundi watu fundi tafuta mimi en 99 d'abord la Ela ikawa katio da l'entraîneur kwa wote 99 hata 2010 na kwa Ela mimi ndio kamjua shaka hunjulizae fundi wangu ambao akijiwa sitandako sisi tulishia ndo walikuwa ni mtu wao maana mimi watu kwamba ndio washindi ndio kwa hiyo shamba zangu kitanga kwa hiyo mimi ndio kutoka mimi watu kwamba hicho ndio kuna mtu ndio kwa bokiki wode fundi wangu ananisiza mpira mfano mimi kaja ndenga ni behe harumwa ovoi maana yeti voi wala dima hanikonera mdikao yofana naye ndio muda naye shida mimi hata 2010 ikawa baada hapo tena karjala wana haruma badili makalima haruma tafikiro shemwahe ngam jusongono ni toshaito mwezimu yokaya chaparo jungu nambe kun pamoja wame hadi kaja poro sisi kalima hizo na ho ono kawafanya machi njema wa usifulwa bon alafu warenge kabala zinongonga zojo ujenda ono bo karjakara jipangando karjaka amini ono EPGO ikaika parani ya sharika virambu arme machi ama hadi kaja poro sisi kalima hizo na ho akaulisaidia sikababani hata yo kulia mbo nguo ile lipo ndio to ni kama mapesa dawa mbahivi yale ndio kwa nafuminga mbele wanayo kwa mudile panza hiyo les générations rabira wose soko sensense za aburuda ikawo hakaruma generation hizo ndio kwa haja msoni nifanya misafara mingi wakati hiyo elanda sina fundo tutapota tuliona jambo ile mtimo mwangu siku au yanje bolide na mtimo ndio buzero gwezo kaja paro zifanya wala kaja paro zamba ndio kwa dafule wo kwa vile maha 20 au kama mudira baada ya hapo kile wo ces générations za mwisho ndio des ambao kaya fundi watu yemu watwabia kao kajalingana naye abaluti doka washangao parce dunia mwisho milo kaya wandu wadoka na mfu watu kodoste hilo watu kaombezo wanzao watu kaona mfu ndio kwa hata umikina hata wasainu ani mwanza maana bodo afuaria mtu kao katila maana au kifavu ya sijomdea doku yabo hiyo mumshiba mziro doku yabo sisi wanitu kao jabana au toa dirisha hizo ndio soka ya zanongo hizo tukatufana naye wala kaptazieshi wala kaptu amini ndio kaya ngenizo wakaza bandu wana mabila bandu ndio kataka hudaka mndengenda ela yabo katonge enaki yabo akosomesa mabila mengi hataba haino wano mtu osomesa university asomesa enaki kama japoro kiri tanga Muhammadizo ni shizera za timizi 17
chabo generation nzima alafuna mdu mzima haona wandu wa hivi zunguza wajirisa nabo tintino wakozi kamba leo kazi ni zambara mbuhali ngabo wandu wa wananizo miongoni mwao wandu wasambao ani wa wana ani hata wa wandu ukabode kujeli wanai kati anatamboka yaye shamula shibisho shi sali onde be kasho shema ya huyo nganja ma daraja la jina tujua sana we kambuye wapewa ndio mnafiki sha ngokaza hapo na utasameka silo wakati mikao lobi au kati ya kitu umeelesha kansibani na fikiria wando kwa kudumu. C'est avec tout, c'est ce que Dieu aura décidé pour nous. Mais je ne veux plus me taire. Plus de 20 ans à garder le silence, plus de 20 ans à essayer de se reconstruire avec ce fardeau qui nous course et qui nous suit derrière. Je ne veux plus continuer dans ce silence. J'ai essayé par 10 000 méthodes m'opposer à lui, essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas en responsabilité. J'ai tout fait et j'ai pas attendu aujourd'hui pour le faire ni pour le dire. Je l'ai fait quand il a voulu être entraîneur de la JACEM. Je l'ai fait quand il est devenu entraîneur de la JACEM. Hautoa tuhma mono rikaubiza inu emzungu kwamba séquence vidéo ikawa ngariona entraîneur Dakota Ekomia et joueur wahahe inu tistishhada ze imagizinu inu tistishhada ya ukana Dakota edo viole sha rikanza ruonese emwananyasi mkaribu ma Dakota ikawa hazonisa banu ka yeye hokaya ndaina Dakota haruma hayati wahe kaja parona Dakota Ekomea mwana hau mru namna tsaila amadeli Bakar Kasimu ya kohama baturika humonesa ya ukana Dakota usiku inu hakomea ejueri wahahe namna tsaila bas sha karjeka wonesa ukana wo uthibitifu ya ukana Dakota edo viole unu thibitifu wa honesa emwananyasi wa yuka Dakota yohenda wakati hakomea majueri wahahe hawankuraje haukartujua namna hindini sha emapija ya rongo Firama bakisha intervention raro après ngarjo baya na ongeza mbalu kaya initiative yenu parihani harma mkonsi wa hoa nyanya sirwana zonwa serulovano sonsipia uwenje rulovano sha mkonsi kao ufikiri ndio initiative ya ukaya heni mzima ndasi wanu akaanza temwanye namba ukaya njema dukati sanganyihe ifanyika mamuzinu azima rahana kahingu ya koha ya mbizo ya unao masula na initiative itendelo ndo subutini mbevanu fikira ya tendelo ni sila kao ya jusa umsanganyiho ukati sanganyihe banu sozipia leo rijer temwanye ifanyika temwanye sera jonika mwanyasi banu omrongo ndesa yo zaimia Sospira leva no lugar de Rocha para baixo, e no passado ele suçou a Mali Vagabond, de Chezan, apresenté Cotinha Amical. Tinha chimina foi de Dakota a uma demi-saison. Chaban mana da mwema eka utomona jao birana au ni komoro yona fasile kwa mana da mu andani mana da Islam na bili ukaya woshina horabua mana da mpingu aso birana na wenjino joka saweza kwa jamba ngashina naye arama demi-saison abo tirambua zinjibo kawo aishinizo sheba bemina nzuni walulishe wanadamu maksus sur le vent et c'est rose qui aux éloni aku ukaya banu kesubiri ke master chabo amaro wala parce que zisu na biwa na makaba tutumae amasi wanadamu abeka jazi ndufu Dakota for cause shange bilo disena rishede kaya bazi sigiri hali rara chakaneni yozozalo arma mwanzo wa mu kaya ngarambo kana
akaziwa zifumbo zinji atambiwa mgangi na kwezo tindongo za mlavimu abo kazi ya zindu mfinta kota wohule ne nabi abo kesu gebio sisi wasi elke tranquille rirambu kala banu ndo ngomale zinso jojiri rasto kana problème yo kaya banu bahi banu kazuka ni hura sisi tukili zirunde sons pia ndo ngomale zindu shange bibiwa ndani balo kisibra ena ndo za jiri bibiwa ndake makini kambuge makini beso adeza hunda mundu ndo sombla basa ndo para ban kam da hafu ibira ji tranquilliser parce que e kate de hare ka o mbango hafu amundo tende ya fem ya tunazi warana change bido kazi ja basa na tamana na ji tranquilliser la kenti afanye réflexion après yo shida répondre za longo za lado shika ya tawjisha ndongo tumbeza hu uheza de jiaku akasura ujerumani invitation kwa jabe makati yangu ni walinzi kwa kwa sinzo wana wege sikwa zao walishele chomulilo vangu nilitenge bukangu walishiliao waeleokana zinu zujiri hata ukirizilisi mwanadamu ala machozi hizo kama mwanadamu ukao ndio sinze mhura yeye hatukamvini yabo kaja zungu funda kota hizo zibakisha zile mafundo walo vangu zinu ni nation ya madao zojo jiri abudukana mimi ngamsubirisho wanadamu wasubirie ukaya zinu zumura wanadamu na zinga story hura kwa pa parce que ekane loni yo basa kabati malezi au kaya sisi wasi katukubali razingara ulezi hilo lazima angeleza ribua noko sinji ya demokrasi kwa kangu zormanti ala free lenge zomestoni hatu katura bua umponzi wa asili wa kikomo au ranga kiislamu wa kiatu bila msajidami jizenda noso wanazenfinyo wa frisa libange ala fiabo ngetokiri ndo mali nzijire kana nzara bua rume hadisini inu sawana la makalikazi wala kojo vozo bon wede waf e kana do fa tabif le la ngori tunde za ndo sino oso nyingo arma mezi milivano eske mbu kacha kula mapesa e uchoko kache parce que ndo mali zino mtuteda mimi mwanadamu chao basina mwanda basina mwiso izo c'est pas pour rien gebdo tunde za ndo sino ro parce que yo kati hayeche uha prepare wa ya fairua magazine chaya to prepare wa bahi hamare bunga bo suivi ngo ni ngi plus suivi parce que kila kike ni de heli basi bunga bo msasaya sa baadaye hapo kama ngela tumo watu wakufanya utabiti wasifanye tabisa mwanzo ngo za muda fundi kota kama leo zinduru ya salada si alaba kinge mbu mwenye abana nari ombe Mwenyezi Mungu ndo magazine Mwenyezi Mungu yazivunguze akaya c'est pas facile comme ce que nous avons dit. Tiens chiminae, babina chiminae, papa ina Mwenyezi Mungu. Wana ndugu mada wao, njaona tarima. Na kwa sababu kwa soka zinjisa. Ukawa ndo kuzifanya zungwa jisa su, wao kwa ndo madaya. Ujora Mungu yako. Kaya Mwenyezi Mungu kalo badaza. Mwanadamu mui hata hali. Ibn hali rangwema haya takutaubishi harma majona tana leo. Yoda basi kujamba ndo mada zinu. Ndumu hiyo, uweze ndongozo tadiso bui, ndo somrambu. Nge mimi ska utabantu mimi ni hani babina shimina ukaya ndaparona system hamada hiyo ukaya atabanu zabao kasine club ya amical mimi loniyo samuzo jitekeleza ho biro hahe nende na passe information mwae haruma bande na nashikilia numreje doka borlo swahili jau amani ya fondation sabanu ndo na geste ndaparona geste même do relation watu tukana sina wao quel que soit et bien Rwanda zinu zijuru watu parola wa rongo njaparosiwa donc abana rakukana na rielewokana zinu rongo za preparewa na sisi ndio rejei harmali jungu za preparewa parce que asitibure na omba Mwenyezi Mungu seblovan Mwenyezi Mungu atele ya hifadhi nizo ya hifadhi fundi watu rengeo msibari kenuo sange bidoro kenuo au makinifu kenuo haful tuna problema tuenda or nizo randiri libire shinde kemaye au shinde rifai fundo watu na mtasamaha amali tengelo bano tukamle aku tuke maskitifu ngai menchi aku shado kaya jerte maye arma e bagira mwenshi futu dakota atajero sulileo na mtasamaha ya kababidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habaha, les comités de soutien et à fond des entraîneurs Dakota, Wahamba, Makalima, Ikao,
ngaona maana hunu duniani na akhira, ngaona maana haruma za habari zinu. Ukana emana nyasiwe ya kaurongwa banu hawanesa ukana eske yemndu yambandrongo hamanda zinu ya tulabengu ya zambe ekaja kura mapesa na rilide eba emizimili ya vira ebwana woi ani Khaled Kemba kajalibwa mapesa no ya jirende kamikazi yafe no ya minyele jina la Dakota. Mananyasi woi hauzisa suala muhimu hawakahardi tena ngoneso ya ukana bandomba bahanu yabidi ya mahkama yafanye hazi ya hao. Fanye hazi ya hao haukana fundi entraîneur Dakota haminyilwa le jina lahe na mndu yaliwa mapesa shandrago ya tuviolewa. Abu habaha ngarilindao Khaled ya déposé plainte nana ngarilindao tena et comité de soutien ya Dakota wa déposé plainte ya ukana fundi hakazwa ndrabo. Dans tous les cas habaha lubaja wandu wahuanza wawanie fundi wao noho wania fundi wao deka wandu wawaswili ya mahkama ya hukumu wabulwa enquête rijue ezajiri. Assalamu alaikum. Ndani ngamjo redebati au ti feresha kwa ku ndabata madani mshida sinsa mkota madaunu au sikiliza makalima manamna za unisonu pia ile mafundi watu au zinongoza jiri fundi watu zinazozistabisha soti pia haina mdunda haya haina mkomori dasi haramboza zinongo hizo kazi mtabisha angonziro amani kwa hamadu ndani kanjishukulie akuwa kushika kitimko tiuni jitekeleza zile fikra zangu hela mne maoni yangu hizi nungu za jiri hata mpaka ndaba hainu hela tabia usoni mafundi wangu ya makubwa na shida mimi ubisi chicken present ni poroza ni disadi mjatu bale machika doba ya mijinjini ambajini afikia mafundi wangu orienshi mahaminji wazima ili mwamadu ya konibali ya video kipu ya jasemu silimisha jasemu mahamid sana kamili Mohamed Sani yo kamili rienshi nongozi nji za usumpira rienshi nongozi nji za usumaendeleo rienshi nongozi za usu msomo ya kumfika manongo malazi ni kazi zijiri sidwa mwando sisi kwa zitishangaza sidwa mwando rashemeza ratabia ya waka uchadozi shapre wadozi ni maze nongoza chini wamfika wao waridungu shasi sidwa mwando weze nongozi ritabisha ya kumkunta madauni jibo haku wanaondela hatimu ya ujazitekeleze au nisa ila mutikifu watu nemna za kuzafanyishia nafika mafundi wetu fundi wa sport maniza unusabaru na mimi tseshi maamini damini ayo tumofanya hazi za husu sport tumofanya hazi za liponi simbepa kiamu tukosoma mvuni na yeme ngoni no wangu wakonya kadra hata ntimizi mvuni na kwa tungeza ni unda taluni ntimizi lisasi na benga mina amepamana ngamfanyo hazi au ngamfanuza sana mfika ngomadazi nukazi jiri sisi wasaya barazijiri shangara ngwa wangu kundu azifanyisha ulwangu wazamba ukaleo fundi watu mumtuje ni mru wa mwandu yakafanya ngwa madazino yakauzamba umumtuje yakosirjuzisa ezino akauzamba zabari zino akauzamba harungu hiti kwa bosinde senga na manzo fundi wa sabana uka izo ngado fanya nke tosonimo shadi ngonda unisokana ezengo zafanyisha fundi na si wanazoni wahe kubali ukaofundi watu yafanongozi nji ya usumpira wa Komoro yafanongozi ya shimaendeleo nomsumo wa Komoro kareli wao kama madazimu kasina hata namna ukaleo wa mdu jawaja mkazi wa madazimu ya zoni samedi kamili ya ukafundi mnu fulani kwa sisi ngala niu hakushe tundeisho ya uka kajaji sa dhamana madaye ya mamadizo ni mdu akamwambia tena ya kubidi afikiri tena kemdu akamwambia wewe kuhalelewa damu wengi na shukuri yao zenje mafenya manara nzilo bangu na banga sima dhamana wendae hatanga apareze famiza hatu chai hatsanya nongozindi na sisi kana tuna nongozindi ko jerza bebangu sha amfikira mimi malizo mafundo wangu ni saba ni oka fundi wangu hatusomisa nongozindi analionga mithamana wa kipu amitapinwa kipu
anzinda era nzosukuna academy ne wazima anika udhamana nikawalise ngozi lopija la za tera usuza maendeleo yeye ni haini marumba la kufanya amekipa cha sema ile mbwa mwandu yakaunipara naambia kuna sango fulani tali fulani ngozi fikiriti wamfikira mambo mandu wote kausoma maendeleo tikausoma ya mesipori ya leo una jabano uniseka zinongoza tirizo sisi kana ushidarizi zambe rizizi wanadamu wa buloko mori wa zambe namna wanzao sha sisi ngado zamba hesi simbabiraishi yaba haina tumyeshi ndio urenga za bomo ntiani yambe sha sisi ramyeshi ratuparo namba alama au ratuona nangu ya ukana leo aduhambi wamekabala uharaya sha sisi kule liono nuko harusomisa kama uduhamba ngomadi zo jirame kakweli balafu ndiye mtu fulani sisi karsiu nisao kana ngo hizo wakumori ngo washiri watu wao kaleo kajazalo isimuza jirilio shaumra ya 20 maabise polisi ya 40 yani sosomisa wangu leo kaba jamru hajahamba ngomadi zo kartuji namna kauzanga wao nisao kamlia hapo shadotoni sao kana fundi wangu fundi ko hasomisa ngozi njamshukuru atapakanda bahayo afika maka nauzia okay asomisa kanauzia haina mduda haina mdu karibu naye una problema monsieur kaifuya shida ya namna tamed au sisi global alo ni sauti tofauti kana fundi watu wafikira mazingo hizo zo maudu na robongo sijiri tena ama fundi watu amanizo kocha toni sababu ukalindukiwa bufundi amekabala mtu ula mumbuso bange bala ule umrengo mnika wanawashi bala jao zunguko hizo nziko kabo sidu anza zilanya ukani mfundi watu wati fenomani hizo zipolojiri tena inshallah kama Mwenyezi Mungu ndio zunguko ziknjema inshallah. Moi j'ai peut-être de la force, j'ai peut-être eu de la force à avancer, à pas lâcher. J'ai failli lâcher mes études à cause de ça parce que je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à me détacher de ça. Mais j'ai peut-être eu beaucoup de force et j'ai réussi à aller jusqu'au bout et à arriver là, à arriver aujourd'hui devant vous maintenant. Mais les autres, parce que je suis pas le seul, il y en a d'autres, il y en a eu d'autres et tout le monde le savait, tout le monde le sait. Mais on continuait à essayer de le couvrir. Parce qu'il y a d'autres choses qui étaient beaucoup plus importantes que d'essayer de sauver les jeunes. Aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'il faut, en tout cas ce que j'essaie de faire, c'est de sauver au moins une personne, peut-être 2. Mais si j'arrive à en sauver un, ça me suffit. Ça me suffit largement. Donc ceux qui veulent me menacer ou ceux qui m'intimident en me disant qu'ils ont des infos sur ma famille, mais allez-y. Enfin, shukran Mwananyasi Zainuddin ikawa wemingoni mwana zioni wafundi entraîneur Dakota uja hangarlia wananyuho ikao mjohanza zekweli zilaye mjohanza zekweli zilaye namnaje kana ngolindo ya ukana hosoni renda wiho ngabajobula tabahithi enquête matafiti rijue ezilo muoni mwezi habari zini yauka Khalid Kemba mwana mshwa Dakota ngone sokana entraîneur mjombahi fundi Dakota hamfiri zamvu wakati kao haka haruma tabu kaja kawona wa mzaya haluha shimanga ha profite neze difficultés za himana woi hamfiri si wakati mzima sha wakati winji abonge wewe na mananyuho wasaya msutene entraîneur fundi Dakota mjohanza wajiri matsafiti rijue ezajiri hauka Khalid Kemba woimana mumtuje Dakota woimana mumtuje sabar hindini rawaswili daraja hamandainu ikao mwananyuho mzima ngone sokana Khaled harendeha kamikazi nehunde mapesa eka Khaled kaja depose plainte hauka handisa hoida jusqu'au bout ya affaire ngarlinda ya ukana Dakota wofundi mliko li mustarab entraîneur nano nationale ikao wenji harumao wawandu walona bac plus 3 plus 4 kwa na uranti zendongo zinu zijende na hari
Nani kao mamjuao mambara jani sera nambao kaya wa ndio sambao kama coach wa ni sportif wakati kaya ondo fundi ajeselea kwa ndo mala hamani baada wajiri umani wake na ela ndo mala hamani kaya funda hozo jana ndio sportif mimi wakati hiyo tukajoueri katika joueri kwa maana parce que kama mwe makati l'équipe kaya o fundi ekaji uhamanongo ka kati hapo jozi homa hala pia haina ekipu so hale makadri kaya wodo partage idée baona yeko tu hapo tie shifundi hauri shifundi muda wama hawanusu alma ekipi ya selea kabati mselea ranguva maana rangu supporteri rangu joueri kaya o hajisubuti ya tusomo hona ndokana hano fundi na ngoma dazi shafu ndio jaiwa bali ambisio zahi kaya ukazijua kafundeka ngiba hanu yakatukana kipu yamengwa niyo meti sala dima yakina vision za kangana moya repetitive yakina donc abalia zile ambisio zahi jahula donc ushahidi ono kana hojaiwa shija bali ya plus ya 5 à 6 joueurs kaya wakamweze za konsoza yeye sha maskitife kipenda shida ya waswidi parce que zema yeye kataka permettre haweli fundi harate donc kwa wote anacheka hizo tineza toa fundi hiyo tunomhamanizo nasinga dozi tola ushahidi kesukata wa hainu zambao fundi hiyo jo jaselea wanakuwa jona difference ya namna wakati akane kip na aba hayatoni hiyo kahacha hiyo hata yujua haja mama chikaonga rirao haja hari nikaide na wale karja msando ngo shahula huba ya ni namna kwa akane ni namna kwa kama mstake amini kasidwana yo amini kasidwana zio wa donc waba dance na zamana wada zinu ngoma zinu zijiri katina budi tino tukajirano jerito ushahidi wa haki ngore shida sinae kaja paro na ngo Muhammad Ali sha gamdo mwambia ndongo yaka wanu Mwenyezi Mungu hakanza watuhum jua zinjema zifanya ya wazijuele aka mabambando sharabu na waka idha arada Allah nashra fadilatin tawiyat ataha Allah biha lisanul hasud kam Mwenyezi Mungu mwanzo yapendwe njema zamana damu kauzi kazi tatsaya yetumkulia mndu mwanzo ulima peu ende hammeni nokuzindeza jili leo ndi watu wakula mndu mwanzo ulime mwihi au mndu mwanzo wibibu au mndu mwanzo hekdi haji hammeni nokaweza jili hindi doka ngela mola wandu kwa wakorondeze njema wachwe wazambe awandu pia na mwa mtu weta kutawi mndu hindi bana hafanya akarendeze mazindi kaja paro shinda raunda shoba amandesi rajara kansi kama wanufunda fanjao wanufunda wasenge mpira ko mori wanufunda yi cha sababu ya he emndu mwihoyi yaho ulime wape woyi unu kaondo waje wamenya fundi sababisha leo wandu warendoze njema pia ni fundi wajusezitwa yabura sira ka humjua ro watuka humjua basikunga ronaze media pemzo banu wajujwa takota leo kwa ho twambo kabaniye hamba kummenyo na wala hamba kumwala bila khair parce que wala damu tuka humjua ngojumjua ze sheria zo tunambuka wala uko uishi ya wenuka ulamndo wakawatata MC watenda mndu hata mndu hata wasilo mndu ula walisovua ni kushilali hela mndu Mungu wala wantu mndu wana kushe wanu kumdula tsala urengo hata tsala baha kawati ndo jilale kaja patsau donc wanizo ni zatiri wanu mndu utilwa wambango bisao na bala kumbani wala na mara shaka ya bala donc amini yauka sisi wanu lo bandu soti pia haina mndu gena besoin yokafundi arege kipwa na nawe yatuparo wantreni wajuhanza ukada kutaenge parce que wajuwao imarude kwa yoro haya donc tina kamle sio tuka sisi kwa jari ushahidi maneno na zahamu ya karia shida sine mroi ya paro na bonga mandezi wala ya paro na fikira amane ile tiaro maki shakar na uzia wanadamu yuanza melongo kikarongo kwa basa haina mtu ngene na hawa wa kwa mtu jaranga kazondani ambayo hizo ajibiwa hata sambaza tukana uzia mshaiza baki doka sisi ndio shahidi kazi ngo hizo na tutaparo ziona wala tutaparo unafikia hamadizo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Ma famille c'est pas moi, moi c'est moi. Bien sûr que je suis lié à ma famille, mais la responsabilité personnelle, vous savez ce que ça veut dire? Chacun est responsable de ce qu'il fait lui-même. Je ne suis pas responsable de ce qu'un oncle va faire. Là, je suis en train de vous parler d'un oncle à moi qui a abusé de moi. C'est mon oncle, au cas où vous aurez oublié. C'est mon oncle. C'est le cousin direct de ma mère. Donc c'est mon oncle direct. C'est mon oncle qui a abusé de moi. Je me rappelle encore,
Je me rappelle encore aujourd'hui quand je devais le fuir. Je me rappelle encore en train de jouer au basket, lui en train d'entraîner juste à côté. Il me voit arriver, il arrête l'entraînement, il vient pour me voir et moi je pars en courant. Et il me suit encore et encore. À chaque fois je me retourne, je le vois derrière moi qui me suit. Jusqu'à ce que j'arrive chez Matadj et que je prenne la fuite en montant par chez moi. Il m'a suivi encore et encore. Parce que j'avais décidé d'y mettre fin et qu'il voulait, je sais pas. Eni masuala ikawa nganyinayo ngamjojua mrenge eni mgomlo yalo armaye compressimu bavuni yao msema suala ili mhunde maelezo zaidi yaweze kuongoza mishaban na washla marhaba mkao watatekeleza mumuna na leo. Asalamu alaykum. Riwaswili tsasi riwaswili omwiso wa majadiliano ya hoanzani wa entraîneur fundi Dakota ikao wakauharaya sheitendwa shamba shifanyiwa ne mwanzani wao entraîneur fundi Dakota kungumanyika o wenji harumao wa mafundi wa likoli wa misomo ya juu na ma-entraîneur ani wandu ikao wohanzo kaya ndao na wana watiti ikao emahangio hamba ezarishangaza hindi dukana kwa jamete reserve haluha ya shimanga waishelea ukana itendwa hamanda isho ya ukana entraîneur haufundi au dhaman yeujua harende itendwa shi haruma mnamana mtiti wajihanti kukakartujwa surtout itendwa shanguoni zilishangaza haku wekana kavati mzima harumao ya hunda hikma yaonesa ukana zendongo hizo ekahazirende mtumunga mhono wakati kao ya mkaza shetendwa shi wende mwana mshwahi ya kuibidi waone wajimete ala plasi ya huishilia mwana wa maha 14 yaonesa ukana mjobahe entraîneur wahe fundi wahe hanuviole ibidi wafanya attention kwa jazifanya zilishangaza shayonde heji abonge omsomora hunda hindi dokana onti pia wakubaliana ya ukana ngeni bafainishi he enquête ili wakomor wanadamu pia wajue ezajiri sabari hindi ni ekweli Kemba Khaled wikamikazi aliwa mapesa ili ya jamii ya ledina la mjomba hai entraîneur fundi wa kwa mji mzima Dakota ekweli Khaled Kemba wei hatoka hanza jamii fundi wa he bahi helinu betina ndongo itokao yonti ha question ya mpira zindongo hizo garjozi jua haukana uwanzani wa fundi Kemba wa demande ya ukana wafanywa enquête wayazamba vanu en general shanga sina yakini ya ukana Khaled Kemba bahe randesa ya kazi ukana yeka mikazi zinu ndrabu zindongo ya bawe zinu zitona hata stishada gasina yakini ya ukana Khaled ngena wangu wajomu epole randi de psychologue wahe randi de famille yahe randi wangu ikaomba msutene notamment pas n'importe qui mduhama Mohamed Idris wajomu msutene ya depose plainte ili wakomori wajue ezajiri hadisi ya Kemba Khalid inu bomando shangio hule na uhisi zora kanzari mambilieni ces images ces séquences la kuzifanya bana kapati wakati ya ukana umuhimu wa hayo ya umenya mwanadamu hauya urengeza mwanadamu sha unuhanza ritsansawe
ili shanti haini mbea tsange ili e justice ivenwa mtini wazaukana uifundi entraîneur ikao eka hakontinue nesitobia zinu ngujangamiza wana wenji hau hanga naye eka kweli uzifanya abo hangamiza wana watu washashi shamtidi wazuka eka zinu ndabu letina lahe ngaljohu menye katika o ndongwa magazini ibidi ziwasuli hata wakumora wajue kakemba kaukaza mjomba hendrabu au ikakweli entraîneur Dakota hafanya zekazi rendwa mahakama un jour ngajo yatsawa leo hauna